Mic test. Okay. Good afternoon, everyone. Nag-decide lang ako at recording kasi do iba load pang online class daw. So, pwede nyo ma-play later or kung saan nyo gusto. Iya ko ga base sa atong magiging exam. Last time, naka-discussion kita about sa arithmetic operators. So, makara-continuation kita sa operators man pero under ni mo sa assignment operator. So, last time arithmetic hara, review lang. Plus, minus, multiplication, divide, percent or modulus, increment, plus plus, decrement, minus minus. So, kung na-remember nyo pa nga function, do apat sa inyo doon, basic mo lang. So, dagdugang base sa inyo nga vocabulary or sa inyong knowledge hayrayang tatlo nga gin-discuss ko. Tag modulus nga ga-return mo it remainder. So next is plus plus ga-add it one value sa variable. Ag minus minus nga ga-decrease it sang ka-value sa variable. So try man natin dun last time nag-example kita. Nakita nyo man kung paano mo mag-work. So proceed kita sa assignment operator. So medyo abo ra. Aton na nga gamiton siguro hay karang kay modulus equal. So karang kita hasta. So 1 2 3 4 5 6. So anom lang atong igamiton niya assignment operator. Kasi maskin nag-work ko na ko as programmer, wa ko man hagamit gidro iba nga assignment operator. So iya lang kita ma-focus sa pwede gid natin magamit sa mga projects natin sa future kung i-pursue nyo pagiging programmer. So, start kita sa equal nga operator. So, under mo sa assignment operator. So, pag ginambal nga assignment operator, gatao ka mo it or gina-assign nyo ro isang ka variable or gina-assign na nyo imot isang ka data. So, halimbawa, raya, si x is equal to 5. Si equal sign, ginamit mo pang assign it value kay x. So, aton nga variable name si x anong sugod hay 5. So try natin na example dun sa debc nga app naton ginagamit sa lab. So gamitan natin si equal sign nga operator. So pinakauna library na include iostream, then using namespace std atong main function nya si main, permi man ninyo nagamit. Syempre, hindi nyo lipatan the return 0 sa dulo. So, isave ko lang yung mga sample. So, hatok. Base sa ito niya example, equal sign, ginamit mo para mag-assign it value kay x. So, paano na mag-declare it variable? So, pinakauna, data type. So, atong mga data type int, string, bool, double, char. So, kung naalala nyo pa, so, doon do pinakauna nga ginabutang kung mag-variable declaration kita. So, halimbawa, int ato niya data type. So, x dahil datong variable name, agro value na nahay 5. Ginamit natin si equal operator or si assignment operator nga equal. Nga rayang si number 5, i-assign na ng value kay x nga magiging 5 imaw. So, kung i-see out natin imaw gamit dayang si see out, ibutan natin si x. So, kung i-run natin, pero magiging output is 5. Kasi value ni x hay 5. So, ano 5. Masyadong mabaho ang output. Okay, hard. So, ay, tatay mo sa dulo. Done. So, 5 do, output. Haray mo. So, dahil ginagamit natin do assignment operator nga equal, gin-assign na natin value si x nga 5. So, wa karong ga-endro trabaho ni assignment operator. Halimbawa, naka-declare yung kamuit variable sa pinakaibabaw, it inyo nga program. Meaning, dayang si x, pwede nyo magamit ni mouse maskin si part unit program. So, kung gusto nyo i-see out it uman si x, pwede yun ni mouse. So, kung i-see out natin magwa ay 55, di ba? Kasi, wa kita it, end L or slash n sa nga gindugang. So, kung butan natin slash n manaog ro, other 5 sa
idagom. So ayan mo 5 5. So para magamit natin do mga variable kung sino man natin sa gustong gamiton sa atong program, need na rin natin i-declare mo sa pinaka ibabaw. So, aron do declaration yan unahan natin do data type, tapos variable name, ag value. So, permain nyo gid doon hindi lipatan, makar mag-declare variable, maski anong klaseng programming. So, makara, i-try natin island the value ni x gamit si assignment operator. Iya sa line number 6, tandaan nyo, gin-declare natin niya si x is equals to 5. Pwede natin bailan doon niya sa mga x is equal to 8. So, gamit si assignment operator nga equal, do magiging value ni x dayon hay 8. So, paano natabo to? Dahil to kay assignment operator. Sir, kailangan pa ba butangan it int? Di kara ako mag-declare kita, kung isla na to value si x. No need na kasi nag-declare yan kita isang beses. Isang beses yan pwede mag-declare. Isang beses lang mag-declare. Pero, pwede natin bailuhan do, variable niya ron, anong value, it masking pilang beses. So, kung after na mag-declare iya nga 5 value ni x, pagka next line, ginubra mo mong 8, which is, ginamitan mo it assignment operator, output na yung kara, 8 yutaro value ni x. Kasi nag-assign ka ulit bagong value kay x. So, kaya natin doon, 8 ag 8. Punta, magets ninyo row assignment operator. So, pwede kita ka-assign it any value sa sangka variable gamit si assignment operator. So, kung natandaan ninyo ro, sambilog nga arithmetic operator last time, nga plus plus, ana nga purpose, hay ga-add it one value, di ba, sa variable. So, halimbawa, iya, gin-declare natin niya si x, hay 8, ginamitan nyo x plus plus iya. So, do magiging value na, ga-add it 1 sa variable. So, do magiging value ni x, hay 9. Kasi ro purpose ni x nga, x ni plus plus, ga-add it 1 value sa sangka variable. So, after mo ma-declare nga 5 imaw, binaylohan mo man niyat value sa idagom, naging 8 imaw, naging 8 si x. Irahin sa next, nag-add it 1 value sa variable. So, magiging 9. So, kung i-run natin 9 do magiging output. So, punta ay ma-absorb ninyo ra. Hindi nyo lipatan. Kasi ro ako magiging exam, kailangan nyo masayran do final value it sang ka-variable. So, kung sa'yo nyo mag-read or magbasa it line by line it code, masayran giday ninyo ro pinaka-final value it variable. So, gamit si assignment operator, pwede pagad kita ka makarang style. Halimbawa, ma-declare pagad ako isang variable, y is equal to 10. So, x is equal to 5, int y is equal to 10. So, pwede natong gamiton si y ag x. Maskin same part it aton niya program. So, halimbawa, cout y, gagawa nga output is 10. Kasi ro value ni y hay si 10. So, run natin y. Ay, 1 na ganun, i-list F11 dapat. So, 10 dapat. So, run na the output. Paano kung ubrahon na akong x is equal to y plus x plus y. So, alin do magiging value ni x kung i-output natin? So, kung alin do initial value ni x, doon do masugod iya. Kung alin do value ni y, iya man masugod. So, 5 plus 10, do magiging value ni x, magiging 15. Gamit si assignment operator. So, try natin. Gin-assign kay x, nga value ni x plus y, dato ang magiging sugod. So, dapat the output kara is 20. So, try natin i-run. Ay, 15. Gila, 10 plus 5 pa naging 20. So, 5 plus 10, 15 dapat. So, saga ako. So, 15. So, 15 do output. Kasi ro value ni x, hay 5. Ro value ni y, hay 10. 5 plus 10 is equal to 15. So, dahil nagbaylo the value ni x, iya,
pag i-see out natin mo, magwa gid ng tunay nga value. So paano kung iya sa x gin-declare naton nga minus minus or nagbutang kita decrement operator. So row 15 mabuhin it minus it 1. So magiging 14 do output doon 14. So nakadepende kung anong operator do ginagamit. So learn the purpose ni assignment operator. Pwede man iya nag minus minus ka tapos sa dulo gimbutang mo mangyapon x is equal to y. Alin na magiging output ni x? So isipan niyo't mayad. Mahaya pa ko sa 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So kung may nagsabat nga 5 anang value, mali. So do magiging value ni x ay si y. Si y ba nag-Euler value? So uwa. So kung alin do value ni y 10, dato man day sugod na kay x. So kung i-output natin x do 5 do magiging output. Ay 5. 10 gali kasi value ni y ay 10. So mali ako. Dahil gin-assign ni x or gin-assignan si x it value ni y. So di kara 10. 10 dapat the output. Output hard. Unless iya nagbaylo ka mo value ni y, nag y minus y nos magiging 9 yung dapat daw output. Kasi binuhinan yung value ni 10. So makarma na mag-work do operator. Assignment ag arithmetic. Kung hindi ka mo ma-confuse sa assignment operator ag sa arithmetic operator. So the sample ni equal. So balik kita sa assignment operator. Done. So may yaman niya plus equal, minus equal, multiplication equal, divide equal, ag percent equal. So unahan na to plus equal. Paano maggana ro plus equal nga assignment operator? So retain nato niya si x ay 5, ag si y ay 10. So paano mo mag-work? Yaman na si dayon x plus equal 5. So paano mo mag-work? So daya nga itsura it syntax ni C++, madyagin shorten man lang nga makaraya. X is equal to x plus 5. So kung ano na nga initial value ag dugangan ni mao it assignment operator nga plus equal, ma-add rayon ni mao kung pilang value ro gin butang. So sa example nga ra nga line number 10, kung i-simplify kung i-long term natin ni mao makara na magiging itsura. Kung pila ro initial value ni x, ma-add it 5. So har ni mao. I-delete na natin doon. So kung para patag-uro natin doon niya statement or syntax, hara ng pinaka shortcut. So kung alin do initial value ni x, madugang rayon it 5. So mauna ro plus bago ro equal. So kung kung ira naton kung pila ro x 5 imaw, so ma-add it 5, magiging 10 do output. So 10 mo. So makar mag-work ro plus equal. Imong initial nga value ga-add ikaw it kung pila ro ibutang mo sa assignment na naya sa dulo. So halimbawa iya sa ibabaw nag-x minus minus ka. So initial value ni x 5 tapos nag minus minus naging 4. Tapos iya do 4 nga to dugangan mo kunot 5. So magiging output dapat ay 9. So ano mo makar mag-work do assignment operator nga plus equal. Paali man na sir kung isla naton do 5 it variable ta nga y. So hararo medyo tricky. So si x nga initial value na ay 5, nagbuhin dahil sa bilog, naging 4, nagdugang rayon it pila? 10 ni y. So 10 plus 4, 14. So magiging value ni x ay 14. Ito. Ginagamit abi na yung mga makarang klaseng syntax kapag gusto mo patag-oro nimong code pero same mangyapon do output.
So harn do purpose it mga assignment operator natin. So kung makara mag-work si plus, same lang man kay minus. Ag kay multiplication, ag kay division. So kung kay minus ra, halimbawa 3 atong ibutang equal 3. Okay. So initial value ni x ay 5, nag-minus mo iya sa idagom sa line number 8, naging 4. So pila ro initial value na or anaw niya bagong value. So si x magiging 4 gon, agbuhinan ni mao 8 3. So do output na kara 1. So makaroon mo mag-work. So kung ang side nyo do gamit it plus, minus, multiplication, nag-divide, kung dugangan nyo at makaraya, gina-add mo lang na or gina-minus sa current na ng value kung pila man yung butang niya sa dulo. So makaroon mag-work do assignment operator nga minus equal, plus equal, or kung multiplication equal man mo yung butang iya. So kung alin do current value ni x, side mo yung nga 5 imaw, nagbuhin it sa bilog, so 4 ganda ng value, so 4 times 3. So do magiging output 12. Doon. So sa divide mata, ano kaya ma x plus plus kita nag-divide to raya hard. So side nyo nga initial value ni x ay 5, pagka abot sa line number 8, nag-add it sa bilog, so si x 6 yun imaw, naging 6. So iya gamit si divide equal nga assignment operator, si 6 i-divide mo kay 2, so do output hay 3. Kasi 6 divide 2 is equal to 3. So, run natin. Ay, bukon F11 dapat. Hard. So, 3. So, hard si divide, si multiplication, si minus, ag si plus. Makaroon sila mag-work. So, shortcut. Assignment operator kanda tawag kara. Una-una si equal, plus equal, minus equal, times equal, divide equal. So, ang bag ko kayo na, hasta lang kita kay remainder equal. Dahil lang ato niya discussion makara. So, paano mag-work si remainder equal? So, medyo divide man mo, pero mabuo natin remainder. So, halimbawa, ato niya initial value ay 4. Ay, sige, 4. Int x is equal to 4. So, si x, 4 na ng value. So, iya, sa line number 8, nagdugang it sa bilog. So, naging 5. So, iya, do x nga 5 ang value, gin-divide sa 2, anang quotient kara automatic is 2. Pero kung isla natin that percent, which is modulus, anang purpose, kailangan natin maburo anang remainder. So, 5 divided by 2, side natin yung quotient na 2. Pero atong gustong mabuo nga value is remainder, modulus ato niya gamit. So, pila ro magiging remainder pag 5 divided by 2. Remainder is 1. So, try natin sa paint. Drawing on ko lang. So, 5 divided by 2. Baw, grabe ang to. So, side natin na quotient na 2. So, may daywa ka 2 sa sangka 5. So, 2 times 2, 4. So, pila ro remainder? 1. So, daya do remainder. Bilin niya value sa pag-divide mo. So, iya, kung ira natin dapat the output is 1. Okay. So, harma lang. Ma-send lang ako quiz or activity, tapos sabtan nyo lang agi-submit pagbalik klase sa nato next meet Friday sa Friday para ma-practice na ninyo kung output. So harma lang atong discussion makara, i-send ko lang via YouTube lang siguro. That's all. Bye bye, thank you.